Ita turimatauna ano skolar o ano akademiko tinan idene. Ita hotu hatene alumnus sira halau sirene exame semester ikusnian o exame nasional. Durante exame sirene ita sempre hanoin konaba alumnus sirene preparação ba exame no oinsa sira bele hetan resultado no bedia. Mabe ita mos bele hatene oinsa mestir sirene hakasan ida atu alumnus sira bele hetan resultado no bedia. Alumnus sira hotu bele hetan resultado examen media dependemos ba elemento barak hanesan oinsa sirania situação ia umalaran ambiente suporta sira atu bele estuda dia kalai oinsa ia sekolah sira preparaan dia atu bele halo exame di dia kalai oinsa mestri sira hakasan atu prepara alumnus sira atu tuil exame hodia. Itania sociedade bele suporta la barik sira atu bele halau di dia sira ne exame. Ita hotu hatene ia itenerai iha dificuldade barak. Dificuldade be iha impacto bot ba resultado exame alumnus sira. Ita hare ya misalnya recrutamento mestri sira sedauk dia. Mestri sira sedok iha kualifikasaun nebe dia. Mestri sira nia salario kikliu. Tane siramos atu hanorin sira hanuin barak. Ita nia bahasa mos sidau klaro. Ita nia sarana no prasarana. Ambiente sekolah nian. Perpustakaan sira. Fasilidade seluk nebe sidau kompleto. Ida nia hanesan desafio ba ita nia alumnus sira. Wanira sira prepara sira nian ba exame ikus, exame nasional, o exame semester ikus nian. Mestri indika ema idanebe hanorin siensa ida ba alumnus sira. Mestri o educador nabe profesional educa, hanorin, guida, treina, fo valor no halo avaliação ba alumnus sira. Resultado si nia avaliação mak sehat tudo alumnus ne iha kompetência, kala ya kompetência iha area educação. Mestri dar educador bele hanorin iha area educação balabarik sira. Nebe iha idade, nebe kik iha sekolah, ka iha educação formal, educação elementar nia, ou educação secundária, to iha universidade. Mestri sirane tem que ser iha qualificação formal, atu saya mestri no educador nebe los. Dalam barak, mesi sira haluha siraniaan. Sira halua sirane dever nudar educador. Educador nebe los, laos qualidade konaba hanorin, maibe oinsa nia bele forma ema, atu sae ema duni. Nune, educador nudar vocação ida. Laos deit konaba profissão ida, nudar mestri. Educador nudar vocação ida, se ajuda emane atu purifica nia intenção, atu nia bele dedica nia antomak, ba formação ema atu bele sae ema los duni. Se hanesa ne karik, educador ida la depende nia an, hanesan ba salario o rikusoin nebe nia sesimu. Salario o rikusoin sira bele tardi tambah situação social ka politika, mas nia se continua dedica nia an ba alumnus sira nia dia. Educador nia profesionalismo mak hola parte ia nia fo antomak, dedicação tomak. Nia sesae pahlawan tanpa tanda jasa.
Mestri ida tem que hatu dunia kompetensia nudar educador. Saida deit maknia kompetensia ne. Nia ia kompetensia pedagogiko. Kompetensia personalidade nian. Kompetensia sosial. No kompetensia profesional. Saida mak kompetensia hotune. Ia area kompetensia pedagogiko, mestri ida o educador ida, tenke iha arte ida atu hanorin. Seni untuk mengajar. Nia bele hili strategia oin-oin, no modelo oin-oin atu bele hanorin. Iha inovasaun, wan hira nia hato, nia materia atu hanorin, ba alumno sira. Nema kanesan kompetensia pedagogiko. Kompetensia personalidade. Educador ida o mestri ida, nia tem que hatudu nia personalidade nebe dia. Kreativo, inovativo, atraktivo, nia tem que ser hatudu nia penampilan fisik nebe dia, menarik perhatian, isin mos, kualia diak, sopan, idene ia impacto bot ba alumno sira. Sevan hira mestri ida o educador ida nia personalidade la diak, idene la diak mos ba alumno sira. Kompetensia sosial. O insa educador ida bele hari nia komunikasaun nebe diak iha nia moris. Hamutuko ema sira selu. O insa nia bele kualia ho alumno sira. Kualia ho alumno sira ne ina no aman o mestri sira seluk iha sekolah. O insa nia bele fo informasaun nebe los no diak ba ema sira seluk o iha komundade sekolah nian. No o insa sekolah nia lalau. Kompetensia profesional. Educador ida o mestri ida bele hatudu nia kualidade. Wan hira nia hanorin ni nia materia ba alumno sira. Kompetensia ne nia bele continua iha area treinamento tuir nia area. Nia tem que update na fatin atu bele ajuda fo edukasaun media ba alumno sira hotu. Oin loron, ita precisa educador nebe kreativo no inovativo. Saida mak educador nebe kreativo. Educador nebe kreativo, nede yang katak kondisaun ida nebe educador ida iha kapasidade atu krea buat ida. Educador iha daya cipta, iha kreasi nebe as. Kreasi ne mai husi nebe, mai husi ni hanoin, nia matenek, nudar ema. Ita bele dehang educador ida ia kapasidade atu krea o halo buat ruban bediak iha nia moris. Liliu nia dedikasaun ba alumno sira. No saida mak educador be inovativo. Educador ida o mestri ida nebe inovativo ne hatudu bania an ninia kapasidade atu bele inventa buat phone iha nia hanorin sira bania alumno sira. Nia bele usa pendekatan o approach oin-oin, idea oin-oin, metode oin-oin, metode nebe phone iha nia hanorin o formação sira ba alumno sira. Tane educador ida precisa hatudu nia qualidade nebe dia. Iha plano da aula, mestri ida hari di dia nia materia nebe nia atu hanorin.
nia usa metodologia o approach o pendekatan saida wanhira nia hanorin nia alumni sira. Nia se usa sarana o prasarana saida. Nia skill atau hanorin ne oin salos. Oin sa nia bele halo assessment bediak ba nia alumni sira. Aidene mak kita kualia kono ba mistri ida nebe o educador ida nebe kreativo nomos inovativo. Atu bele saya educador o mestri ida nebe kreativo ne precisa kriteria rumah. Kriteria sira makanesa ne. Primeiro, mestri ida tem que hadomi nia profissão ou vocação no dar educador. Aidene importante tebes. Se mai dalah hadomi nia serviço, nia vocação no dar mestre ou dar educador, o insania bele foni antomak ofrece nia matenek ba alumnu sira nia dia. Tane persisa tebes. Mestre ida hadomi nia profissão, nia vocação no dar mestre nian. Segundo, mestre ida nabe estuda no aprende banafatin. Laos dia katak nia mestre tiaona, antau la precisa aprende ona, la precisa estuda ona. Nia tem que ser update na fatin, nia an. Atu bele hanorin alumnu sira. Estudane ba nia moristomak. Tanemak nia tem que ser hatu duniaan, hodi estuda, aprende buat phone ihania moris. Apalagi ta hari tania alumnu sira ohin loron, sira mesak matenek, tambah iha mundu milenial idene, sira hotu hatene buat digital sira nia profesor buat mak Mr. Google, nabe hanorin buat barak liu mestri sira. Tane mestre o educador tem que estuda, no aprende banafatin. Terceiro, mestre ida nabe sempre loke ni hanoin. O insania bele laos dit aprende, mabe halu discussão, halu pesquisa, dialogo o emasira selu, atu bele aumenta nia experiência no dar mestre ida. Hodi nune nia bele sai kreativo liutan, bele sai inovativo liutan. Ihania missão ou vocação no dar mestre ida. Keempat, mestre nabe gosta challenge o tantangan phone ihania moris o ihania serviço. Dalam rumah mestre sira tambah hanorin tinan barak ona, antau sira hanoin katak sira precisa prepara sirnian atau hanorin. Lai idene la los. Tambah sa alumnus tinan iha berubah. Ia alumnus phone. Sirene matenik mos diferente. Tane mestre ida precisa kreativo, no inovativo. Hodi halus saida, hodi buka tantangan phone, aprende buat phone. Nabe baniamos buat phone, mabe ni hakasan atau aprende. Hodi nune ni abele ofrece ba alumnus sira. Kelima, mestre ida nabe komunikativo. Komunikativo dia kata saida, nia pronto na fatin atau bele komunika o alumnus sira o maluk mestre sira o sedeit nabe karek sira ya experiência liunia. Nia komunika ho sira. Nia mos bele halo nia pesquisa rumah komunika ho emasira selu atau ajuda nia matenek. Aidene hatudu nia kreativo nomos inovativo. Ia nia moris dar mestre. Keenam, mestre nabe hamaluk ni an ho libro sira. Atu bele sai mestre nabe kreativo no inovativo, nia la bele husik ni an husi mundu libro nian. Libro phone mosu, mestre nabe kreativo no inovativo, tem que update ni an. Le libro phone sira. Tama ia matenek phone be nia bele hetan husi
libro phone sirane. Nia mos bele usa meios komunikasaun, internet misalnya, atau bele ajuda nia buka siensa phone o informasaun phone, lilu ia relasaun membuat be nia hanorin. Mesti be matenek tamania le barak. Ketujuh, mesti be matenek atau usa teknologi phone. Ohin loron mesti dan bel hatene komputador ai dane nyalakon bot. Ita ia teknologi atau bele ajuda ita nya matenek. Tane mesti be kreativo no inovativo persisa hatene usa komputador, usa internet, usa meios komunikasi sosial nebe bele ajuda nya matenek. Hodi nune nya bele kreativo liutan, inovativo liutan. Ihania hanorin sira. Kedelapan, mesti dan matenek atau adaptan niaan ho situasi nebe iha. Nia lebih kompara nia situasi tempuluk nian. O tempuluk amini hanesane. Lai mestri, ohin loron mestri ia mundu phone. Persisa atau adaptaan di diak. Atu nune situasi nebe diak bele ajuda mos mestri atau saya kreativo no inovativo. Bele ajuda foin saya barak atau bele saya matenek. Kesembilan, mesti nebe ia visaung ba futuro. Mesti nebe ia orientasaung. Nia orienta nia an ba futuro nebe dia. Hanoin mesti ida o edukador ida wani dan hanorin nia persa hari ba futuro. Seni hanorin ida ne nia output ne balos nebe. Senia hanorin idene oinsa alumnus sira belehetan matenek diak lutan basirane futuro. Tane mesti be kreativo o edukador be kreativo no inovativo ne dia kata nia iha visaung be claro. Bele orienta niaan ba futuro be diak. Alumnus sira belehetan orientasaung diak tama mesti kreativo no mos inovativo. No ikus liu, mestri ida nebe fiar ba maromak. Buat hotu nebe hari ihaleten, bele diak liutan, se mestri o edukador ida ne, tengkisir haturunian katak nia fiar nain. Tambah se nia haturunia, nudar ema fiar nain, nia se sente katak edukasaung, o ninia fungsaung dar edukador, ne vokasaung ida nebe, santu tebes, nebe bele halunia saya santu. Nebe nia fonia antomak, tambah ema baraknya dia. Sakrifisio ida nebe, mestri ida, o edukador ida, bele foniaan, tambah ni hadomi foin saya sira. Hadomi alumnus sira. Tamasana bele halu ida ne, tamania fiar nain, nia fiar ba moromak. Fiar ba moromak, bele ajuda mestri ida, atau saya kreativo liutan, nomo saya inovatif. Ohin loron ita persisa mestri o edukador nabe kreativo no inovativo. Ihania dedikasaung ba alumnus sira. Seita karak atu itania foin saya sira alumnus sira ia futuro nabe diak no sira nudar esperança ba futuro na saunian. Antau mestri sira. Hanoin di diak iminia vokasaung no profissão nudar mestri no educador nabe kreativo no inovativo. Tane hatudu iminiaan hodi prepara imaniaan di diak halau imnia kenar di diak hodomi nebe bot hodi nune imi bele sae pahlawan tanpa tanda jasa ba ema barak liliu ba itania alumnus sira, ba itania foin saya sira, esperança itania nasa unian. Mestri sira, educador sira, telespectador sira hotu, acompanha na fatin programa
na Roman Moris, iha televisão educação timornian.